Let us turn to John 10th chapter. யோவான் 10ஆம் அதிகாரத்திற்கு நாம் திருப்புவோம். And verse 30. 30ஆம் வசனம். We shall also read 29. 29ஐயும் நாம் வாசிக்கலாம். My Father which gave them me is greater than all. அவைகளை எனக்கு தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராய் இருக்கிறார். And no man is able to pluck them out of my Father's hand. அவைகளை என் பிதாவின் கையிலிருந்து பறித்துக்கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது. I and my Father are one. நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் என்றார். Now, when we see the humanity of our Lord Jesus, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மனிதாபிய தன்மையை நாம் பார்க்கும் பொழுது we see many people classifying him as just a great teacher. ஒரு பெரிய போதகர் என்பதாக மட்டுமே அவரை அநேகர் சொல்லுவதை நாம் பார்க்கிறோம். They can't see him as the King of Kings and the Lord of Lords. ராஜாதி ராஜாவாக கர்த்தாதி கர்த்தாவாக அவர்களால் அவரை பார்க்க முடியவில்லை. They don't see him as the one without whom there was made nothing which was made. சிருஷ்டிக்கப்பட்ட யாவும் அவர் இல்லாமல் சிருஷ்டிக்கப்படவில்லை என்ற அப்படிப்பட்ட கர்த்தர் என்பதை அவர்களால் பார்க்க முடிகிறதில்லை. As a matter of fact, உண்மையாக சொன்னால் I think we also understand that very feebly, நாமும் கூட limited, with very limited understanding. நாமும் கூட இந்த காரியத்தை மிகவும் குறைந்த அளவில் தான் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றே நான் நினைக்கிறேன். The Lord Jesus said, if 2 or 3 are gathered in my name, I am there in the midst. 2-3 பேர் என்னுடைய நாமத்திலே கூடினால் அவர்கள் மத்தியிலே நான் இருக்கிறேன் என்று இயேசு சொல்லியிருக்கிறார். Lo, I am with you always, even to the end of the world. இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். Now, if you are really aware and conscious that the Lord Jesus is right there, ஆண்டவர் இயேசு அங்கேயே இருக்கிறார் என்பது குறித்த உண்மையான உணர்வோடு நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால், would you talk those words? Would you think those thoughts? அந்த வார்த்தைகளை பேசுவீர்களா? அந்த எண்ணங்களை நீங்கள் கொண்டிருப்பீர்களா? No. இல்லை. If you realize that the King of Kings and the Lord of Lords is just there by you, உன் அருகிலேயே ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தர் இருக்கிறார் என்று நீ உணரும் பொழுது, you will not think those thoughts, you will not utter those words which you normally do. நீ பொதுவாக பேசுகிற வார்த்தைகளை பேச மாட்டாய், நீ சிந்திக்கிற எண்ணங்களை சிந்திக்கவும் மாட்டாய். So we say the Lord is here, ஆண்டவர் இங்கே இருக்கிறார் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். but we look at the columns, we look at the rafters of the big beams. நாம் தூண்களை இந்த We are amazed at the beams and the columns. நாம் இந்த கட்டிடத்தின் தூண்களையும் பல்வேறு பகுதிகளையும் பார்த்து நாம் அதை குறித்து ஆச்சரியம் அடைகிறோம். We don't see him. அவரை நாம் காண்கிறது இல்லை. If we saw him, அவரை நாம் கண்டிருந்தோம் என்றால் we would despise this place. இந்த இடத்தை நாம் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டு விடுவோம். We wouldn't think it worthy of a moment's notice. ஒரு கணம் பார்க்க கூட தகுதி இல்லை என்று யோசிப்போம். We will look at him. We will be absorbed in him. அவரை நோக்கி பார்த்து அவரிலே ஈர்க்கப்பட்டு போயிருப்போம்.
Look, my dear people, அன்பானவர்களே பாருங்கள், are we not then like those Jews that did not believe Jesus? இயேசுவை விசுவாசியாமல் இருந்த யூதர்களைப் போல நாமும் இல்லையா? యేసుని నమ్మనటువంటి ఆ యూదుల వలె మనం కూడా లేమా? Are we not like those that took up stones when he said, I and my Father are one? நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் என்று அவர் சொன்ன பொழுது கல்லெறியும்படியாக கற்களை எடுத்தவர்களுக்கு ஒப்பாக நாமும் இருக்கிறோம் இல்லையா? నేను తండ్రిని ఏకమై ఉన్నామని చెప్పినప్పుడు రాళ్ళు రోడర్ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి వారి వలె మనం కూడా లేమా? So I am all the time conscious that our singing is shallow, our worship is hollow. எப்பொழுதுமே நம்முடைய பாடல்கள் பாடக்கூடிய அந்த தன்மை ஆழமற்றதாகவும் நம்முடைய ஆராதனை ஆழமற்றதாகவும் இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன். మన పాటలు పాడే విధానంలో లోతు లేదు, డొల్లతనం అనే విషయం ఉందని ఎప్పుడు కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాను. I am always very conscious that my praise is not at all worthy of the king. ராஜாவுக்கு பாத்திரமாக துதி இல்லையே, என்னுடைய துதி இல்லையே என்று நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். రాజాది రాజుకు తగినటువంటి విధముగా నా స్తుతి లేదని ఎల్లప్పుడూ నేను గ్రహిస్తున్నాను. And very often I say, அடிக்கடி விதமாக சொல்லுகிறேன், చెప్తున్నాను, do I really know the one whom I am declaring? நான் அறிவிக்கிற அந்த ஆச்சரியமானவரை நான் உண்மையாக அறிந்திருக்கிறேனா? ఎవరి గురించి నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నానో నిజంగా ఆయన ఎరుగుదునా? I am not showing forth his glory. அவருடைய மகிமையை நான் காட்டாதவனாய் இருக்கிறேனே. నేను ఆయన మహిమను చూపించలేకపోతున్నాను. That's all my absorption. That's all my concern. என்னுடைய வருத்தங்கள், என்னுடைய கவலைகள் எல்லாம் இவைகள்தான். నా గ్రహింపు, నా చింత అంతా కూడా ఇదే. What this man is saying, that man is saying, இந்த மனிதன் அந்த மனிதன் சொல்லுவது, I don't stop to even think of those things. அதை குறித்து நான் நின்று யோசித்து கூட பார்க்கிறது இல்லை. ఆయనే చెప్తున్నారు, ఈయన నా గురించి చెప్తున్న విషయం గురించి యోచించడానికి కూడా పట్టించుకోరు. Now I see that many people who say they are Christians, தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிற அநேக மக்கள், క్రైస్తవులు చెప్పుకునేటువంటి అనేకులు ఏం చేస్తున్నారంటే, all their worry is around what someone is saying or someone has said. வேறு யாரோ என்ன சொன்னார்கள் இல்லை என்றால் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறார் என்பதுதான் அவருடைய வருத்தமாக கவலைகளாக இருக்கிறது. ఇతరుల వారి విషయమే ఏం చెప్పారో లేక చెప్తూ ఉన్నారో అనేదే వారి చింత ఎల్లప్పుడూ కూడా. What kind of Christianity is that? அது எப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவ மார்க்கம்? అది ఎలాంటి క్రైస్తవత్వం? I got a letter from an evangelist before the retreat, retreat-க்கு முன்பாக and it was put on my clipboard for my attention. ஒரு சுவிசேஷத்தில் இருந்து ஒரு லெட்டர் எனக்கு வந்தது. என்னுடைய அந்த கிளிப் போர்டில் அதை வைத்தார்கள். రిట్రీట్‌కు ముందు నేను చదువుకోవడానికి వీలుగా క్లిప్ బోర్డు మీద ఆ ఉత్తరాన్ని పెట్టారు. This is about some other evangelist written by some evangelist. ஒரு சுவிசேஷகர் இன்னொரு சுவிசேஷகர் குறித்து எழுதிய ஒரு கடிதம் அது. ఒక సువార్తికుడు మరొక సువార్తికుడి గురించి ఈ విధంగా రాశారనేటువంటి విషయం దానిలో ఉంది. I said, no, I am not going to read it. இல்லை, நான் இதை படிக்க போகிறதில்லை என்று நான் சொன்னேன். అలాంటప్పుడు నేను ఆ ఉత్తరాన్ని చదవనని చెప్పాను. People who write such letters should not come to the retreat. அப்படிப்பட்ட கடிதங்களை எழுதுகிறவர்கள் ரெட்ரீட்டுக்கு வரக்கூடாது. అలాంటి ఉత్తరాలు రాసేటువంటి వారు రిట్రీట్‌కు రాకూడదు. People who see the beam in their brother's eye should not come to the retreat. சகோதரனுடைய கண்ணில் இருக்கும் உத்தரத்தை பார்க்கிறவர்கள் ரெட்ரீட்டுக்கு வரக்கூடாது. సహోదరుని కంట్లో ఉన్నటువంటి నలుసును చూసేటువంటి నల్సా చూస్తావు, ముద్దును చూసేటువంటి వ్యక్తి రిట్రీట్‌కు రాకూడదు. Look, பாருங்கள், if you can't see the beam in your own eyes, உங்கள் கண்ணில் இருக்கும் உத்தரத்தை உங்களால் பார்க்க முடியாவிட்டால், నీ కంట్లో ఉన్నటువంటి ముద్దును చూసుకోకపోతే, listen, you can't see the Lord either. நீங்கள் கர்த்தரையும் காண முடியாது. ప్రభువును కూడా చూడలేరు. If you see the Lord, நீங்கள் கர்த்தரை கண்டால், oh, you won't see the beam in your brother's eye. உங்கள் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கும் உத்தரத்தை நீங்கள் பார்க்க மாட்டீர்கள். See, everybody is becoming a specialist these days. இந்த நாட்களிலே ஒவ்வொருவரும் ஒரு விசேஷித்த நபராக ஆகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். నిపుణులు అయిపోతున్నారు. What is their specialty? அவருடைய விசேஷித்த தன்மை என்ன? ఆ నిపుణత్వం Discovering the beam in the brother's eye. சகோதரனுடைய கண்ணில் இருக்கும் உத்தரத்தை கண்டுகொள்ளும் விசேஷித்த தன்மை. సహోదరుని కంట్లో ఉన్నటువంటి ముద్దును చూడడం. What did the Lord Jesus say? ஆண்டவராகிய இயேசு என்ன சொன்னார்? ప్రభువైన యేసు ఏం చెప్పారు? Oh, thou hypocrite. மாய்மாலக்காரனே என்றார். ఓ వేషధారి,
remove the beam in your own eye. உன் கண்ணில் இருக்கும் முத்திரத்தை முதலாவது எடுத்து போடு. మొదట నీ కంటిలో ఉన్నటువంటి మొద్దును తీసివేయి. One thing is certain. ஒன்று நிச்சயம். ఒకటి ఖచ్చితం. You won't advance and you will stop revival. நீ முன்னேறி செல்ல மாட்டாய், உயிர்மீட்சியை நீ தடுத்து போடுவாய். మీరు ముందుకు సాగలేరు, మీరు ఉద్యమాన్ని ఆపేస్తారు. Why? ஏன்? ఎందువల్ల? You see the beam in your brother's eye. உன் சகோதரன் கண்ணின் உத்திரத்தை நீ பார்த்து கொண்டிருக்கிறாயே. మీ సహోదరుని కంటిలో ఉన్నటువంటి మొద్దును మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి. Listen, friends. கவனிங்க நண்பர்களே, స్నేహితులారా, Some of you are revival blockers. உங்களில் சிலர் உயிர்மீட்சியை தடுக்கிறவர்கள். మీలో కొందరు ఉద్యమానికి అవరోధాలు. Your ways, your thoughts, your letters are revival blockers. உங்களுடைய வழிகள், எண்ணங்கள், கடிதங்கள் உயிர்மீட்சியை தடுக்கிறவர்கள். మీ మార్గములు, మీ తలంపులు, మీ ఉత్తరములు ఉద్యమానికి అవరోధాలు. Hindering the work of God's Spirit. தேவனுடைய ஆவியானுடைய கிரியை தடுக்கிற காரியங்கள். దేవుని యొక్క ఆత్మ కార్యాన్ని అడ్డుకునేవారు. Listen. கவனிங்க. The Lord Jesus said, I and my Father are one. நானும் என் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் என்று இயேசு சொன்னார். నేను తండ్రిని ఏకమై ఉన్నామని ప్రభువైనటువంటి యేసు చెప్పారు. Now, if we truly recognize this, இதை உண்மையாக நாம் அறிந்தவர்களாய் இருந்தால் నిజముగా మనం దీనిని గ్రహించినట్లయితే we would walk with a lot more humility, இன்னும் fear and trembling. இன்னும் அதிகமான தாழ்மையோடு, பயத்தோடு, நடுக்கத்தோடு நாம் நடந்து கொண்டிருப்போம். మరి ఎక్కువ దీనత్వంతోను, భయంతోను, వణుకుతోను మనం ప్రభువుతో నడుస్తాం. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే the Bible says, பைபிள் சொல்லுகிறது, Christ dwelleth in our hearts by faith. விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து நம் இருதயத்தில் வாசம் பண்ணுகிறார் என்று. విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తు మన హృదయాలలో నివసిస్తారు. Is Christ dwelling in your heart? உன் இருதயத்திலே கிறிஸ்து வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாரா? విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తు మీ హృదయాలలో నివసిస్తున్నారు. Do you mean to say that you would think those thoughts if Christ is dwelling in your heart? உன்னுடைய இருதயங்களிலே இயேசு கிறிஸ்து வாசம் பண்ணுகிறார் என்று அப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறீர்களா? విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తు మీ హృదయాలలో నివసిస్తే మీరు అలాంటి తలంపులు తలస్తారా? No. இல்லை. లేదు. Christ is nowhere in your thoughts. உன்னுடைய எண்ணங்களிலே మీ తలంపులలో క్రీస్తుకు చోటే లేదు. If Christ is dwelling in your heart, கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களிலே வாசம் பண்ணி கொண்டிருந்தால் మీ హృదయాల్లో క్రీస్తు జీవిస్తూ ఉంటే that is continual revival. அப்பொழுது தொடர்ச்சியான உயிர்மீட்சியாக அது இருக்கு. అప్పుడు కొనసాగే ఉద్యమం అనేది ఉంటుంది. Then you would have brought revival with you to the retreat. அப்பொழுது ரெட்ரீட்டுக்கு உங்களோட உயிர்மீட்சியை நீங்கள் கொண்டு வந்திருப்பீர்கள். అంటే ఈ రిట్రీట్ కి మీరు ఉద్యమాన్ని తీసుకొని వచ్చారన్నమాట. I was seeing a letter this morning. இன்று காலையில் நான் ஒரு லெட்டரை பார்த்து கொண்டிருந்தேன். ఉదయ కాలంలో ఉత్తరాన్ని చూస్తున్నాను. My spirit is dry. I desperately need to come. Won't you permit me at the retreat? என்னுடைய ஆவியிலே நான் வறண்டிருக்கிறேன், ரெட்ரீட்லே வரும்படியாக வாஞ்சிக்கிறேன், அனுமதி கொடுக்க மாட்டீர்களா என்று. నా ఆత్మ ఎండిపోయి ఉన్నది, దయచేసి మీరు నన్ను రిట్రీట్ కి అనుమతించండి. Wells without water. தண்ணீர்கள் அற்ற கிணறுகள், Clouds that bring no rain. மழைகள் கொண்டு வர முடியாத மேகங்கள், నీళ్లు లేని బావులు, వర్షం లేనటువంటి మేఘాలు, Trees twice dead. இரண்டு முறை செத்து போன மரங்கள், చచ్చిపోయినటువంటి చెట్లు, Plucked up by the roots. வேரோடு பிடுங்கப்பட்ட மரங்கள். వేళ్లతో కూడా పెళ్లగించబడినటువంటి చెట్లు. Suppose you have the retreat full of such people. ரெட்ரீட்டிலே இப்படிப்பட்ட மக்கள் நிறைந்து இருப்பார்கள் என்றால் అలాంటి వారందరితో రిట్రీట్ నిండి ఉందనుకోండి. The Bible says twice dead. பைபிள் சொல்லுகிறது இரு முறை செத்தவர்கள். You know, in Christian work there is a lot of danger. கிறிஸ்தவ ஊழியத்திலே ஏராளமான ஆபத்துகள் இருக்கிறது. క్రైస్తవ సేవలో కొంత ప్రమాదం ఉన్నది. Chala pramadam annalu. చాలా ప్రమాదం ఉన్నది. Lot of danger. ஏராளமான ஆபத்துகள் உள்ளது. సేవలో చాలా ప్రమాదం ఉన్నది. One of it is அவர்களில் professionalism. அவைகளில் ஒன்று வெறும் பேச்சு பேசுவது. అదేంటంటే దీనిని ఒక వృత్తిగా తీసుకొని పనిచేయడం. Professionalism. You see, we know the actions, you know the talk, you know the phrases. வெறும் சடங்காச்சாரமாக எல்லா வார்த்தைகளையும் கிரியைகளையும் நீங்கள் அறிந்து செயல்படுவது. దాని అర్థం ఏంటంటే ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసు, ఏ పదాలు ఉపయోగించాలో తెలుసు,
క్రియలు చేయాలో This is Sunday morning. I have to put on a Sunday smile. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஆயிற்றே, ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை புன்னகை நான் கொள்ள வேண்டுமே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாரம்பரியத்தின் காரியம். ఆదివారం ఉదయకాలం కాబట్టి ఆదివారం ఉదయకాలం చిరునవ్వు నేను చిందించాలి. On Monday morning you are not the same person. திங்கட்கிழமை காலை நீ அந்த நபராகவே இருப்பது இல்லை. అయితే సోమవారం ఉదయం మళ్ళీ అలాంటి వ్యక్తిగా ఉండవు. It's Sunday morning. இது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை. ఇది ఆదివారం ఉదయం. So you wear a different look, you wear a different maybe suit. வித்தியாசமான ஆடையை. Anyway, that is a kind of empty professionalism. வெறும் சடங்காச்சார ரீதியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மட்டும் வித்தியாசமாக காட்சி அளித்து புன்னகை செய்கிறாய். వ్యత్యాసమైన వస్త్రాలు ధరిస్తావు, వ్యత్యాసంగా కనబడతావు. అదేంటంటే ఖాళీ అయినటువంటి See, this is a retreat. I must behave in this way. ஓ, இது ரெட்ரீட்டே, நான் இவ்விதமாக நடக்க வேண்டும். ఇది రిట్రీట్ కాబట్టి రిట్రీట్లో నేను ఈ విధంగా ప్రవర్తించాలి. Christ dwelleth in me. கிறிஸ்து என்னில் வாசம் பண்ணுகிறார். క్రీస్తు నాయందు నివసిస్తున్నారు. Then if he is dwelling in you, உங்களுக்குள்ளாக அவர் வாசம் பண்ணும் பொழுது మీరు నిజంగా నివసిస్తున్నట్లయితే he does the appointing. அவரே எல்லாவற்றையும் செய்கிறார். ఆయనే దానిని నియమిస్తారు. అన్నిటిని కూడా ఏర్పాటు చేసేది ఆయనే. If you take a house, you go and live in it, to dwell in it. ஒரு வீட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும்போது நீங்கள் அங்கே வாசம் பண்ணும் பொழுது మీరు నివసించడానికి ఒక ఇల్లు తీసుకుంటారు. Then what do? அப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? You say, I don't want this old chair. Put it in the the upper room where the old things are. பழைய பொருட்கள் இருக்கும் அந்த அறையிலே இந்த பழைய சேரை போட்டு விடலாம் என்று சொல்லுவீர்கள். ఆ పాత కుర్చీని చూసి దీన్ని అటక మీద ఎక్కించమంటారు. I want this light here. எனக்கு இந்த விளக்கு இங்கே இருக்க வேண்டும். I want my bed here. என்னுடைய படுக்கை இங்கே இருக்க வேண்டும். నా వర్గం ఇక్కడ ఉండాలి, నాకు దీపం ఇక్కడ ఉండాలని చెప్తారు. You may say this window is not properly placed. I want another window here. இந்த ஜன்னல் சரியான இடத்திலே இல்லை, இந்த இடத்திலே ஜன்னல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வீர்கள். ఇక్కడ ఉన్న కిటికీ సరిగ్గా లేదు కాబట్టి ఇంకో కొత్త కిటికీని పెట్టుకోవాలి. You will do the appointing. நீங்களே எல்லாவற்றையும் கிரமமாக ஏற்பாடு செய்வீர்கள். మీకు ఇష్టమైన విధంగా అన్ని కూడా చేస్తారు. Now if Jesus is dwelling there, அங்கு இயேசு வாசம் பண்ணுகிறதா இருந்தால் యేసు నివసిస్తూ ఉంటే he will do the appointing. அவரே எல்லாவற்றையும் ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருப்பார். ఆయనకి ఇష్టమైన విధంగా అన్ని కూడా ఆయన చేయిస్తారు. This broken chair must get out. இந்த உடைந்த நாற்காலி வெளியே செல்ல வேண்டும். ఈ ఇరిగిపోయిన కుర్చీని తీసేయాలి. This filth can't be here. இந்த அசுத்தம் இங்கே இருக்க கூடாது. ఈ మురికి ఇక్కడ ఉండకూడదు. This carpet and the dirt under the carpet must go. இந்த கார்பெட் மாதிரி கீழே இருக்க அழுக்கும் போய்விட வேண்டும். ఈ తివాచి దాని కింద ఉన్న దుమ్ము తీసేయాలి. Christ dwelleth. கிறிஸ்து வாசம் பண்ணுகிறார். క్రీస్తు నివాసం చేయడం. I and my Father are one. நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம். నేను తండ్రిని ఏకమై ఉన్నాము. See, some of these truths of the Bible are really somewhat beyond my head anyway. வேதாகமத்தின் இந்த சில சத்தியங்கள் என்னுடைய விளங்கிக் கொள்ளுதலுக்கு மேலாகவே தோன்றுகிறது. ఈ బైబిల్లోని కొన్ని సత్యాలు నా గ్రహింపుకు నా తలకు మించినవిగా ఉంటున్నాయి. Am I the vehicle of God? Am I the dwelling place of God? நான் தேவனின் வாசஸ்தலமாக வாகனமாக இருக்கிறேனா? నేను దేవుని యొక్క నివాస స్థలంగా ఉంటున్నానా, వాహనంగా ఉంటున్నానా? Am I the instrument of God? தேவனுடைய கருவியாய் நான் இருக்கிறேனா? నేను దేవుని యొక్క పరికరంగా ఉంటున్నానా? Am I the person through whom he gets his work done? என் மூலமாக கிரியைகளை செய்யக்கூடிய நிலையிலே நான் இருக்கிறேனா? తన సేవ చేసుకోవడానికి నేను అనువైన వ్యక్తిగా ఉంటున్నానా? No, my dear friends. இல்லை நண்பர்களே. Then how should you be? அப்பொழுது நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? అలాంటప్పుడు మీరు ఏ విధంగా ఉండాలి? If the Son and the Father are in you, பிதாவும் குமாரனும் உங்களுக்குள்ளாக வாசம் பண்ணினால், కుమారుడు తండ్రి మీలో ఉండేటట్లయితే, see, I am afraid this fellowship has come to a very low level. இந்த fellowship மிக கீழான அளவுக்கு வந்துவிட்டதே என்று நான் பயப்படுகிறேன். ఈ సహవాసం ఎంతో తక్కువ మెట్టుకు దిగజారిందని భయపడుతున్నాను.
How can the Father and the Son dwell in us? எப்படி பிதாவும் குமாரனும் நம்மில் வாசம் பண்ண முடியும்? తండ్రి కుమారులు మనలో ఎలా నివసించగలరు? I don't know. Some of you have not got Christ dwelling in you. உங்களில் சிலர் கிறிஸ்து உங்களில் வாசம் பண்ணுகிற நிலையிலே இல்லை. మీలో కొంతమందిలో క్రీస్తు యేసు ప్రభువు నివసించడం లేదు. So I don't see the fire burning in you. எனவே உங்களுக்குள்ளாக பற்றி எரியும் அந்த அக்கினியை நான் காண்கிறது இல்லை. కాబట్టి మీలో అగ్ని మండడం అనేది నేను చూడడం లేదు. Now let me take you to another scenario. இன்னொரு காட்சிக்கு நான் உங்களை இப்பொழுது எடுத்து செல்ல விரும்புகிறேன். మరొక దృశ్యం ఎదురుగా తీసుకెళ్తాను. Some people சில மக்கள் కొంతమంది in many parts of the world உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலே కొన్ని ప్రాంతాల్లో are made instant Christians. Of Udane- course, when the Spirit works in you, you are transformed in a flash. உடனடி கிறிஸ்தவர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள். ஆனால் தேவனுடைய ஆவியானவர் கிரியை செய்யும் பொழுது உடனடியாக நீ கிறிஸ்தவனாக நீ மாற்றப்படுகிறாய். ఆత్మ పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఒక క్షణంలోనే మీరు మారవలసి పొందారు, క్రైస్తవులైపోయారు. Yes, that's how you and I were converted. அவ்விதமாகத்தான் நீங்களும் நானும் ரட்சிக்கப்பட்டோம். అవును, అలాగే నీవు నేను కూడా మారవలసి పొందాము. But ஆனால் కానీ mental conversion, வெறும் மனதளவிலான ரட்சிப்பு, మానసిక మారు మనస్సు, well, there is something in mental conversion. வெறும் மூளையில் அறிவிலான ரட்சிப்பிலே கொஞ்சம் ஏதோ இருக்கிறது. సరే, మానసిక మారు మనస్సులో కూడా కొంత ఉన్నది. Oh yes, I want to follow Jesus. ஓ நான் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டுமே என்று சொல்லுவார்கள். యేసు ప్రభువాన్ని నేను వెంబడించాలి. But ஆனால் it's not done so easily in the mind, with your mind. உங்களுடைய மூளை அறிவிலே மட்டும் அது எளிதிலே செய்யப்படக்கூடிய காரியம் அல்ல. அது మనసుతో యేసు ప్రభువుని వెంబడించడం అంత సులభతరం కాదు. You can't do it. நீங்க அவ்விதமாக செய்ய முடியாது. చేయలేరు. And here is a pastor இங்கு ஒரு போதகர் இருக்கிறார், ఇక్కడ ఒక పాద్రి గారు ఉన్నారు, with a lot of mental Christians. வெறும் மூளை அறிவிலான மனதளவிலான கிறிஸ்தவர்களை கொண்டவராய் ఆయన వద్ద ఎంతో మంది మానసిక క్రైస్తవులు ఉన్నారు. And he is breaking his heart preaching to them. அவர்களுக்கு பிரசங்கம் செய்யும்படியாக தன்னுடைய இருதயத்தை உடைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். గుండెల బలతో ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నారు. Nothing happens. ஒன்றும் சம்பவிக்கிறதில்லை. అయితే ఏ ఫలితము కనబడదు. Now that is generally the scenario in many Western nations. அநேக மேற்கத்திய நாடுகளின் காட்சி தோற்றம் இவ்விதமாக தான் இருக்கிறது. పాశ్చాత్య దేశాల్లో సాధారణంగా ఈ పరిస్థితే కనబడుతూ ఉంటుంది. Very sad. மிக துக்கமானது இது. చాలా విచారం. The best message is shaken away on the doorsteps of the church. மிக சிறந்த செய்தி கூட ஆலயத்தின் கதவண்டை போகும் பொழுது தூக்கி எறியப்படுகிறது. మంచి ప్రసంగాన్ని కూడా తలుపుల దగ్గరే వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. Now when a fellowship like this becomes a backslidden fellowship, இப்படிப்பட்ட ஒரு சகவாசம் பின்வாங்கி போன சகவாசமாக ஆகும் பொழுது, ఇప్పుడు ఇలాంటి సహవాసం వెనుకకు జారిన సహవాసం అయ్యేటట్లయితే that's how you will become. அவ்விதமாகத்தான் நீயும் ஆகி போவாய். మీరు కూడా అలాగే అయిపోతారు. Oh, some of the best messages are being preached today in the fellowship. ஃபெலோஷிப்பிலே இன்றைக்கு மிக சிறந்த செய்திகளில் சில பிரசங்கிக்கப்படுகின்றன. సహవాసంలో నేడు అతి శ్రేష్టమైన వర్తమానాలు అందించబడుతున్నాయి. Sometimes I say, what a wonderful mental sermon. எப்பேற்பட்ட ஆச்சரியமான மூளை அறிவிலான பிரசங்கம் என்று நான் சில வேளை Full சொல்கிறேன். of scripture. முழுவதும் வேத வசனத்தின் மேற்கோள்கள் நிறைந்தது. ఈ అద్భుతమైనటువంటి వాక్యంతో నిండినటువంటి మానసిక సంబంధమైనటువంటి ప్రసంగం అని నేను అనుకుంటున్నాను. The preacher doesn't know that he is only at the mental level. தான் மூளை அறிவிலே மட்டுமே இருப்பதை பிரசங்கி அறியாமல் இருக்கிறார். తాను మానసిక మెట్లో బోధిస్తున్నానని బోధకుడికే తెలియదు. Full of God's word. தேவ வசனங்களினால் நிறைந்திருக்கிறார். అయితే దేవుని యొక్క వాక్యంతోనే బోధిస్తారు. Go to some of our big centers. நம்முடைய பெரிய சென்டர்களில் சிலவற்றிலே சென்று பாருங்க. మన పెద్ద కేంద్రాలలో కొన్నిటికి మీరు వెళ్ళండి. They are getting wonderful preaching. ஆச்சரியமான பிரசங்கங்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். అద్భుతమైనటువంటి బోధన అక్కడ ఉంటున్నాయి. But ஆனால்
very little spiritual Christianity. ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவ தன்மையோ மிக கொஞ்சமே இருக்கிறது. ఎంతో తక్కువైన అల్పమైన ఆత్మీయ క్రైస్తవత్వం ఉంటుంది. Today's accent is on the mind, the mind. இன்னைக்கு வெறும் மனதளவிலே மனதை மூளையை மட்டுமே முக்கியத்துவப்படுத்துகிறார்கள். இதனால మనసుని నొక్కి వక్కాణిస్తున్నారు. But God says, ஆனால் தேவன் சொல்கிறார், not by might, பலத்தினால் அல்ல, nor by power, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, కాదు శక్తిని బట్టి కాదు, but by my spirit. என்னுடைய ஆவியிலே ஆகும் என்று சொல்கிறார். ఆత్మ చేతని యెహోవా సెలవిస్తున్నారు. That spiritual illumination. இந்த ஆவிக்குரிய அந்த வெளிப்படுத்துதல், ఆత్మ సంబంధంగా వెలిగించబడుట. My father used to universally ask one question. என்னுடைய தகப்பனார் எல்லா இடங்களிலும் இவ்விதமாக ஒரு கேள்வியை கேட்பதுண்டு. సర్వసాధారణంగా మా నాన్నగారు ఒక ప్రశ్న అడిగేవారు. What did God speak to you? தேவன் உங்களோடு என்ன பேசினார் என்ற கேள்வி. దేవుడు మీతో ఏది మాట్లాడినారు? And in many quarters of the globe, people will blink. They'll say, what are you asking me? இந்த கேள்வியை உலகத்தின் அநேக பகுதிகளில் நீங்கள் கேட்டால் இது என்ன கேள்வி என்று அவர்கள் மக்கள் திகைப்பார்கள். ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మనుషులు బిక్కమొఖం పెట్టి ఏంటంటే ఇలాంటి ప్రశ్న వేస్తారని అంటారు. But ஆனால் that was his question. What did God speak to you? தேவன் உன்னோடு என்ன பேசினார்? இதுவே அவருடைய கேள்வியாக இருந்தது. మా నాన్నగారు అయితే దేవుడు మీతో ఏం మాట్లాడారు అని అడిగేవారు. Go and wait on God. God will speak to you. போய் தேவனுடைய பாதத்திலே காத்திரு, அவர் உன்னோடு பேசுவார் என்று சொல்லுவார். వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టండి, దేవుడు మీతో మాట్లాడతారు. Let me tell you one thing about God's voice. தேவனுடைய குரலை குறித்து நான் உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்லட்டும். దేవుని యొక్క స్వరం గురించి ఒక విషయం మీతో చెప్తాను. It will make you exceedingly quake and tremble. நீங்கள் மிகவும் அதிகமாக பயந்து நடுங்கும்படி அது உங்களை செய்யும். అది నిన్ను బహుగా భయపడి వణికేటట్లుగా చేస్తుంది. I don't see that today. அதை இன்று நான் பார்க்கிறது இல்லை. నేను இதன் ముందు దాన్ని చూడడం లేదు. But I see it in my spirit. ஆனால் I see it in my soul. என்னுடைய ஆவியிலே ஆத்மாவிலோ நான் அதை காண்கிறேன். అయితే దాన్ని నేను నా ఆత్మలో మాత్రం చూసుకుంటున్నాను. My heart cries out. என்னுடைய இருதயம் கதறுகிறது. నా హృదయం కేక వేస్తూ ఉంటుంది. I am unworthy. ஓ நான் அபாத்திரனா இருக்கிறேனே. నేను అపాత్రుడను. Am I really walking with the King of Kings? உண்மையாகவே நான் ராஜாதி ராஜாவோடு நடந்து கொண்டிருக்கிறேனா? రాజాది రాజుతో నిజంగా నేను నడుస్తున్నానా? Or is this some kind of trade? இல்லை, இது ஒரு விதமான ஒரு பாசாங்காக வெறும் பழக்கமாக வெறும் வியாபாரமாக இருக்கிறதா என்று. లేకపోతే ఇదేనా వల్ల వ్యాపారంగా మారిపోయినదా? I tell you, இதை நான் சொல்லட்டும். to some of you it is a trade. உங்களில் சிலருக்கு இது வெறும் வியாபாரமாக இருக்கிறது. మీలో కొంతమందికి దేవుని సేవ వ్యాపారం అయిపోయినది. It's a dreadful thing. அது பயங்கரமான காரியம். భయంకరమైన విషయం. We have to repent. நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். మనం పశ్చాత్తాపడాలి. If God's voice is heard in your heart, உங்கள் இருதயங்களிலே தேவனுடைய குரல் ஒலிக்கும் என்றால் దేవుని స్వరం నీ హృదయంలో వినబడుతున్నట్లయితే you will exceedingly fear and tremble. நீங்கள் மிகவும் பயந்து நடுங்குவீர்கள். మీరు బహుగా భయపడి వణుకుతారు. That's what Moses said. மோசே அவிதமாக தான் சொன்னார். మోషే అదే చెప్పారు. I exceedingly quake and tremble. நான் மிகவும் பயந்து நடுங்குகிறேன் என்று சொன்னார். నేను మిక్కులు భయపడి వణుకుచున్నాను. Now turn to the 17th chapter of John. யோவான் 17ஆம் அதிகாரத்திற்கு இப்பொழுது திருப்புவோம். యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం చూసుకుందాము. John 17, யோவான் 17 యోహాను 17 9 and 10. 9 10 9 10 వచనాలు. I pray for them. நான் அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறேன். నేను వారి కొరకు ప్రార్థన చేయి. I pray not for the world, உலகத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளாமல் లోకం కొరకు ప్రార్థన చేయలేదు. for them, but for them which thou hast given me. நீர் எனக்கு தந்தவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறேன். For thine, அவர்கள் உம்முடையவர்களாய் இருக்கிறார்களே. నాకు అనుగ్రహించిన వారి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయించున్నాను. and all mine are thine, என்னுடையவைகள் யாவும் உம்முடையவைகள். నావన్నీ నీవి, and thine are mine. உம்முடையவைகள் என்னுடையவைகள். నీవియు నావి.
I am glorified in them. அவர்களில் நான் மகிமைப்பட்டு இருக்கிறேன். వారి యందు నేను మహిమపరచబడి ఉన్నాను. So, what do we see here? இங்கு நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాము? All mine are thine. என்னுடையவைகள் யாவும் உம்முடையவைகள். అవన్నీయు నీవి. Thine are mine. உம்முடையவைகள் என்னுடையவைகள். నీవియు నావి. Can you say that all your thoughts, all உங்களுடைய your ambitions, உங்களுடைய எண்ணங்கள் யாவும், உங்களுடைய உள்நோக்கங்கள் யாவும், నీ తలంపులు, నీ కోరికలు, possessions உங்களுடைய சொத்துக்கள் யாவும் నీకు కలిగినటువంటి యావత్ ఆస్తి are thine, are his? அவருக்குடையவைகள் என்று நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? నీవి అనగా దేవుని అని చెప్తున్నారా? You know, today இன்றைக்கு ఈ దినమందు we distinguish very clearly between these are mine and these are God's. இவைகள் என்னுடையவைகள், இவைகள் தேவனுக்குரியவைகள் என்ற வித்தியாசத்தை தெளிவாக நாம் வகுத்து விடுகிறோம். ఇవి నావి అవేమో దేవుని అని మనం స్పష్టంగా వ్యత్యాసం చేసి చెప్తున్నాం. I heard a pastor say, ஒரு போதகர் விதமாக சொல்வதை நான் கேட்டேன். ఓ పాస్టర్ చెప్పడం నేను విన్నాను. we shall now give to God the tithes which are his. இப்பொழுது தேவனுக்கு சொந்தமான தசம பாகங்களை இப்பொழுது நாம் கொடுக்க போகிறோம் என்று சொன்னார். దేవునికి చెందినటువంటి దేవుని యొక్క దశమ భాగములను ఇప్పుడు మనం దేవునికి ఇద్దాము అని చెప్పారు. They are his. அவைகள் அவருடையவைகள். అవి దేవునివి. And our offerings. நம்முடைய காணிக்கைகளையும் கொடுக்க போகிறோம் என்றார். అవి కాక మన కానుకలను కూడా ఇద్దాము. Listening, I was quite struck by that way of presenting it. அவர் சொன்ன அந்த விதத்தை பார்த்து உண்மையிலே நான் தொடப்பட்டேன். అలాగ చెప్పడం విని నేను కొంచెం అదిరిపోయినాను. What are his, we shall give him. அவருக்கு We shall put into his offering. அவருக்கு What are his, அவருக்கு they are not ours, they are his. அது அவர் நம்முடையவைகள் அல்ல, அவருக்கு சொந்தமானவைகள். அவைகளே அவருக்கு நாம் கொடுத்து விடுவோம். దేవునికి చెందినవి అంటే అవి మనకు చెందినవి కాదు. వాటిని మనం దేవుని కానుకల్లో వేద్దాము. And then we shall give him our offering. அதன் பிறகு நம்முடைய காணிக்கைகளை அவருக்கு கொடுக்கலாம். అవి ఇచ్చిన తర్వాత మన సొంత కానుకలను దేవునికి ఇద్దాము. I said, how correct. எவ்வளவு சரியானது இது என்று நான் சொன்னேன். ఇదంతా సరైన విధానం అనుకున్నాను నేను. That is all right. அது சரிதான். అది సరే. But today, ஆனால் இன்றைக்கு అయితే దినమందు we have made that distinction almost a watertight distinction. அந்த தேவனுக்கும் நமக்கும் சொந்தமான காரியங்களின் வித்தியாசத்தை கிரமமாய் சரியான விதத்திலே நாம் ஆக்கிவிட்டோம். దేవునికి చెందినటువంటివి మనుషులకు చెందినటువంటి అనే విషయంలో మనం చాలా ఖచ్చితమైన గీత గీసాం. We said, yes, but these are mine. இது என்னுடையவைகள் என்று நாம் பிரித்து வைத்து விட்டோம். ఇవి నావి అని మనం చెప్తున్నాము. And sometimes in a family, சில வேளை குடும்பங்களிலே కొన్నిసార్లు కుటుంబంలో the wife says, these are mine. மனைவி சொல்கிறார் இவைகள் என்னுடையவைகள் என்று. ఇవి నావి అని భార్య చెప్తుంది. She doesn't say all mine or thine, என்னுடையவைகள் எல்லாம் உம்முடையது என்று அவள் சொல்கிறது இல்லை. అవన్నీ నీవి అని ఆవిడ చెప్పరు. including my jewelry. என்னுடைய நகைகள் உட்பட எல்லாம் உம்முடையவைகள் என்று. నా ఆభరణాలు కూడా మీవి అని చెప్పరు. And thine are mine. உம்முடையவைகள் என்னுடையவைகள் என்று. నీవు నాయనవి. No, that doesn't work in today's world. இன்றைய உலகத்திலே இது கிரியை செய்கிறது இல்லை. ఇలాంటి విధానం నేటి లోకంలో పనిచేయడం వల్ల Then that itself is only half marriage. அது What we have today is not Christian marriage, it's some kind of legal contract. இன்றைக்கு நாம் கொண்டிருப்பது கிறிஸ்தவ திருமணங்கள் அல்ல, ஏதோ சட்ட ரீதியான வெறும் ஒப்பந்தங்கள் தான் அவைகள். ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ కుటుంబం కాదు, కానీ అది చట్ట సంబంధమైనటువంటి ఒప్పందం లాగా కనపడుతుంది. In fact, I heard a highly reputed man, reputed for evil, in the United States. அமெரிக்காவிலே மிகவும் பொல்லாப்புக்கு பெயர் போன ஒரு மனிதன் சொல்வதை விதமாக நான் கேட்டேன். బహుగా చెడ్డ పేరు పొందినటువంటి ఒక వ్యక్తిని గురించి అమెరికా దేశంలో నేను విన్నాను. What is marriage? திருமணம் என்ன என்றால் என்ன என்றார். వివాహం అంటే ఏంటి?
It is a pure legal contract. அது சட்ட ரீதியான ஒப்பந்தம் தானே என்றார். అది కేవలము చట్ట సంబంధమైనటువంటి ఒప్పందము. What a terrible idea of marriage. திருமணத்தை பற்றி எவ்வளவு பயங்கரமான எண்ணம் இது. అదంత భయంకరమైనటువంటి విషయం. For this reason shall a man leave his father and mother இக்காரணத்திற்காக ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய தகப்பன் தாயை விட்டு பிரிந்து and cleave to his wife, தன்னுடைய மனைவியோடு இசைந்து இருப்பான். ఈ కారణం బట్టి పురుషుడు తన తల్లిని తండ్రిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును. and they shall be one flesh. அவர்கள் ஒரே மாமிசமாய் இருப்பார்கள். వారు ఏక శరీరముగా ఉందురు. And what God hath joined, let no man put asunder. தேவன் இணைத்ததை No court, no judge, no man. எந்த நீதிமன்றமும் எந்த நீதிபதியும் எந்த மனிதனும் தேவன் இணைத்ததை பிரிக்காதிருக்க கடவன். దేవుడు జతపరిచినటువంటి వాని ఏ పోపు గాని మోరుడు గాని వేరు చేయడానికి వీల్లేదు. That's Christian marriage. அதுதான் கிறிஸ்தவ திருமணம். అదే క్రైస్తవ వివాహం అంటే. But the Christian church is making it more and more a legal contract. ஆனால் கிறிஸ்தவ சபையோ இந்த திருமணத்தை வெறும் சட்ட ரீதியான ஒப்பந்தமாக அதிகமாக ஆக்கி கொண்டிருக்கிறது. అయితే క్రైస్తవ సంఘం వివాహాన్ని ఒక చట్ట సంబంధమైన ఒప్పందం లాగా ఎక్కువగా మార్చేస్తుంది. All mine are thine. என்னுடையவைகள் எல்லாம் உம்முடையவைகள். అవన్నీ నీవై ఉన్నవి. And thine are mine. உம்முடையவைகள் என்னுடையவைகள். ఇవన్నీ కూడా నావి. We just sang Charles Wesley's hymn, Thou, O Christ, art all I want. சார்ல்ஸ் வெஸ்லி எழுதிய பாடலை இப்பொழுதுதான் பாடினோம். இயேசுவே உம்முடைய நீரே எனக்கு எல்லா தேவையுமா இருக்கிறீர் என்று. ఓ క్రీస్తు నీవే నాకు సమస్తముగా ఉండాలని చార్లెస్ రాసినటువంటి పాట మనం పాడినాము. Unnavu. ఉన్నావు అని. More than all in thee I find. உமக்குள்ளாக எல்லாவற்றையும் நான் உமக்குள்ளாக காண்கிறேன் என்று. అన్నిటికంటే ఎక్కువైన దాన్ని నేను నీలోనే కనుగొనుచున్నాను. Now what follows this? இதை தொடர்ந்து என்ன வாசிக்கிறோம்? Next verse, அடுத்த வசனம் తర్వాత వచ్చినము 11th verse. 11ஆம் வசனம். Now I am no more in the world, but these are in the world. நான் இனி உலகத்தில் இருக்கிறேன், இவர்கள் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். నేను ఇక్కడ లోకంలో ఉండను కానీ వీళ్ళు లోకంలో ఉన్నారు. And I come to you, நான் உம்மிடத்திற்கு வருகிறேன். నేను నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాను. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me. பரிசுத்த பிதாவே, நீர் எனக்கு தந்தவர்கள் நம்மை போல ஒன்றாய் இருக்கும்படிக்கு మనం ఏకమైనలాగా వారు that they may be one as we are. நீர் அவர்களை உம்முடைய நாமத்தினாலே காத்துக்கொள்ளு. వారు ఏకమైనట్లుగా నీ వారిని అనుగ్రహించుదువి. I tell you, my dear friends, அன்பான நண்பர்களே, இதை நான் சொல்லட்டும். నా ప్రియ స్నేహితులారా, when was Jesus Christ separated from the Father? பிதாவிடமிருந்து இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுது பிரிக்கப்பட்டார்? తండ్రి నుండి యేసు ప్రభువు వారు ఎప్పుడు వేరు చేయబడ్డారు? Only once. ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே. ఒక్కసారి మాత్రమే. When he cried on the cross, சிலுவையிலே அவர் கதறிய பொழுது, శిలువ మీద ఆయన కేక వేసినప్పుడు, when my sin and your sin came between என்னுடைய him பாவங்கள் and the Father, என்னுடைய பாவங்கள் உங்களுடைய பாவங்கள் அவருக்கும் அவருடைய பிதாவுக்கும் இடையிலே வந்த பொழுது, నీ పాపము నా పాపము తండ్రికి యేసుకు మధ్యగా వచ్చి నిలబడినప్పుడు, what it must have been, I don't know. I can never know. அது எப்படிப்பட்ட அனுபவமாக இருந்திருக்க கூடும், ஒரு பொழுதும் என்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடியாது. అది ఎంత భయంకరమైన విషయం అనేది నేను గ్రహించను. I and my Father are one. நானும் என் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம். నేను నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నాము. How that sundering took place and how painful it must have been. அந்த பிரிவினை எப்படி வந்தது, அது எவ்வளவு வேதனை அளிக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்க கூடும். తండ్రికి కుమారునికి మధ్య ఈ విభజన ఏ విధంగా జరిగింది, అది ఎంత బాధాకరంగా ఉండినది. I wish we could understand a little more of that. அதை குறித்து இன்னும் கொஞ்சம் நாம் விளங்கிக் கொண்டால் நல்லது என்றே நான் யோசிக்கிறேன். దానిలో నుంచి కొంచెం మనం గ్రహించగలిగితే ఎంత మేలు. But then ஆனால் అయితే this crowning statement, இந்த மேலான let them be one as we are one. நாம் ஒன்றாய் இருக்கிறபடியே அவர்களும் ஒன்றாய் இருக்கும்படி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை, ఈ ఉన్నతమైనటువంటి ప్రకటన, మనం ఏకమై ఉన్నలాగా వారు ఏకమై ఉండవలెను. See, all of us have our opinions. நாம் எல்லோருக்குமே நம்முடைய சொந்த எண்ணங்கள், கருத்துக்கள் உண்டு. మనందరికీ మన
You know, our prayer hall in Madras, சென்னையில் by many people's standards, is a very big hall. அநேகருடைய அளவுகளின்படி நம்முடைய தலைமைஸ்தான ஜெப அரங்கு பெரிய ஜெப அரங்காக தோன்றுகிறது. అనేక అంచనాల ప్రకారం మద్రాసులోని మన ముఖ్య కేంద్ర ప్రార్థనా మందిరం చాలా పెద్దది. And there's an overflow hall on top. அங்கு நிரம்பி வெளியும் கூட்டம் இருக்கும்படியாக செல்லும்படியான பெரிய அரங்கு மேலே இருக்கிறது. పై భాగంలో కూడా మరొక హాల్ ఉన్నది. And one preacher said, he didn't tell me. ஒரு பிரசங்கி விதமாக சொன்னாரா, నాతో కాదు గాని ఒక ప్రసంగికుడు ఈ విధంగా అన్నాడంట. Oh, why such a big hall? ஏன் இவ்வளவு பெரிய ஜெப அரங்கு என்றாரா? ఎందుకంటే అంత పెద్ద హాల్ కట్టాలి? Well, he was used to small congregations, small groups. சின்ன கூட்டம், சிறிய சபை மக்களின் தொகைக்கே அவர் பழகி போனவர். చిన్న చిన్న సంఘాలకి చిన్న చిన్న గుంపులకు మాత్రమే ఆయన అలవాటు పడి ఉన్నాడు. I don't know why he could have ever said such a thing. ஏன் அவிதமான ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்லி இருக்க வேண்டுமோ என்று எனக்கு புரியவில்லை. అసలు ఆ విధంగా అతడు ఎందుకు అలాగే చెప్పాడో నాకు తెలియడం లేదు. This is too small. This is too small for a country with 1 billion people and an Asia with 3 to 4 billion people. 100 கோடி இந்திய மக்கள் கொண்ட இந்த தேசத்திற்கு 300-400 கோடி கொண்ட ஆசியாவிற்கு இந்த ஜெப அரங்கு மிக சிறியது என்று சொல்லி இருக்க வேண்டும். 100 కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి భారతదేశానికి 300 కోట్ల ఉన్నటువంటి ఆసియా ఖండానికి ఈ ప్రార్థనా మందిరం చాలా చిన్నది. I wish he had apologized for those words before he died. அவர் மரிப்பதற்கு முன்பாக அந்த வார்த்தைகளுக்காக அவர் மன்னிப்பு கேட்டிருந்தா நல்லது என்று நான் யோசிக்கிறேன். తాను ఆ విధంగా మాట్లాడినందుకు చనిపోక ముందు అతను క్షమాపణ చెప్పి ఉంటే బాగుండేది. But ஆனால் I don't hold it against him. இதை அவருக்கு விரோதமாக நான் மனதிலே வைத்துக் கொண்டிருக்கவில்லை. అతని మీద నాకేం ఆయాసం లేదు. But ஆனால் కానీ there may be one or two of you who have the same opinion about this hall. இந்த ஜெப அரங்கு குறித்து உங்களில் ஒரு சிலர் அவிதமாக கூட யோசிக்கலாம். ఈ హాల్ విషయం కూడా మీలో ఒకళ్ళిద్దరికి అదే విధమైన అభిప్రాయం కలిగి ఉండొచ్చు. Oh, why such a big hall? ஏன் இவ்வளவு பெரிய ஜெப அரங்கு என்று. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద హాల్ కట్టారు. Listen, friends. கவனியுங்கள் நண்பர்களே, Nothing is too big for God. Nothing is too worthy of God. தேவனுக்கு மிக பெரியதாக ஒன்றுமில்லை, அவருக்கு தகுதியாக ஒன்றுமே இல்லை. దేవునికి ఏది పెద్దది కాదు, దేవునికి ఏది యోగ్యమైనది కాదు. But ஆனால் కానీ we are living in a world where everybody wants to talk. Everybody expresses எல்லாருமே தங்களுடைய சொந்த airs their foolish views. தங்களுடைய மதியீனமான கருத்துக்களை எல்லாரும் சுதந்திரமாக பேசக்கூடிய அப்படிப்பட்ட உலகத்திலே நாம் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். మనం ఎలాంటి ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నామంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ బుద్ధిహీనమైన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. Now you would have read in the newspapers. செய்தித்தாள்களில் நீங்கள் விதமாக வாசித்திருக்கலாம். మీరు వార్తాపత్రికలో చదువుతారు. America is doing this great atrocious thing in Iraq, and this and that. அமெரிக்கா ஈராக்கிலே இவ்வளவு பயங்கரமான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று அதை மீதம் அவர்கள் எழுதி இருப்பதை வாசித்திருக்கலாம். ఇరాక్ దేశంలో అమెరికా ఈ విధమైనటువంటి అమానుషమైన చర్యలు చేస్తుంది. What did the government of Gujarat do in Gujarat? குஜராத்திலே அந்த அரசாங்கம் என்ன செய்தது? మరి గుజరాత్లో గుజరాత్ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? Released the fanatic crowds upon helpless people, உதவியற்ற மக்கள், to kill them and to burn them. உதவியற்ற மக்களை கொன்று போட, எரித்து போட மத வெறியர்களை தூண்டி விட்டது. దిక్కులేని ప్రజలను కాల్చి చంపడానికి మతోన్మాదులను రెచ్చగొట్టింది. We won't say anything, but Delhi won't say anything. அதற்கு நாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டோம், டெல்லி ஒன்றும் சொல்லுகிறது இல்லை. దాని గురించి మన దేశస్తులే మాట్లాడరు, ఢిల్లీ వాళ్ళే మాట్లాడరు. But we must talk about America. ஆனால் அமெரிக்கா குறித்து நாம் பேசுவோம். అయితే అమెరికా గురించి మాత్రం మనం మాట్లాడాలి. See, anybody can talk today. இன்னைக்கு யாரும் பேசிக்கொள்ளலாம். ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడొచ్చు. But ஆனால் కానీ are you talking according to God's Holy Spirit? தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவரின் படி நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? దేవుని పరిశుద్ధాత్మకు అనుగుణంగా మీరు మాట్లాడుతున్నారా? Especially when it comes to leadership. குறிப்பாக தலைவர்களின் அந்த ஸ்தானத்தை குறித்து நாம் வரும் பொழுது, ప్రత్యేకించి నాయకుల విషయం
I am more and more afraid of the leadership. தலைமை தன ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவர்களை குறித்து நான் மிகவும் பயப்படுகிறேன். నాయకుల గురించి నేను మరి ఎక్కువగా భయపడుచున్నాను. If they are not humble people, அவர்கள் தாழ்மையற்ற மக்களாக இருப்பார்கள் என்றால், அவர்கள் தாழ்மையுள்ள மக்களாக இல்லாவிட்டால், it's finished. அவ்வளவுதான், అయిపోయిందంటే ఈ సేవ. Anybody who thinks he is a leader, தன்னை தலைவன் என்று யோசித்துக் கொள்கிற எந்த நபரும், తాను నాయకుడిని తలంచే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే, unless he is a very humble person, அவன் தாழ்மையாக இல்லாத நபராக இருப்பார் என்றால், అతడు బహు దీనుడుగా தாழ்மையான நபராக அவர் இல்லாவிட்டால், he will do much harm. ஏராளமான தீமையை செய்து விடுவார். అతడు బహు ఎక్కువ కీడు చేస్తాడు. And I think some of you leaders are doing that. உங்களில் தலைவர்களாக சிலர் விதமாக செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். మీలో కొంతమంది నాయకులు అలా చేస్తున్నారని నేను తలుస్తున్నాను. Some leaders came to me. சில தலைவர்கள் இடத்திலே வந்தார்கள். కొందరు నాయకులు ముందుకు వచ్చారు. See, as the work increases, some people have to be entrusted a few responsibilities. ஊழியம் பெருகிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சிலருக்கு சில பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட வேண்டியதா இருக்கிறது. ఈ సేవ పెరిగే కొద్దీ కొంతమంది కొన్ని బాధ్యతలు అప్పగించవలసి వస్తుంది. And some people were asked to come a little early to this retreat. சிலர் இந்த ரெட்ரீட்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னதாகவே வரும்படியாக சொல்லப்பட்டார்கள். ఈ రిట్రీట్ ప్రారంభం కావడానికి ముందే కొంతమందిని రమ్మని మేము చెప్పాము. And I am going to ask those people who came early. அவிதமாக முன்பு வந்தவர்களை நான் விதமாக கேட்க போகிறேன். అలాగ ముందుగా వచ్చిన వారిని అడగబోతున్నాను. Did you remove your shirt and do any work? உங்கள் சட்டைகளை கழட்டி ஏதாவது வேலை செய்தீர்களா? మీరు మీ చొక్కాలు విప్పి ఇక్కడ ఏమైనా పని చేశారా? No, I am a big officer. இல்லை, நான் பெரிய ஆபீசர் ஐயா. లేదండి నేను పెద్ద ఆఫీసర్ గారినండి. I don't want such people. அப்படிப்பட்டவர்கள் எனக்கு வேண்டாம். అలాంటి వారు నాకు అక్కర్లేదు. Do you know what the cry of my heart is? என் இதயத்தின் கதறல் என்ன தெரியுமா? నా హృదయ కేక ఏంటో మీకు తెలుసా? I must take a broom and clean this place. ஒரு பெருக்குமாரை எடுத்து இந்த இடத்தை நான் சுத்தம் பண்ண வேண்டுமே என்று தான் யோசிக்கிறேன். చీపురు తీసుకొని ఈ స్థలం అంతా ఊడ్చేసేయాలి. Some Indians, many Indians don't see dust. அநேக இந்தியர்கள் இந்த தூசியை அவர்களால் உணர முடிகிறது இல்லை, பார்க்க முடிகிறது இல்லை. భారతదేశ దుమ్ము అనేది కనబడదు. If you can't see dirt outside, you won't see dirt inside. வெளியில் உள்ள தூசியை உங்களால் பார்க்க முடியாவிட்டால் உள்ளே உள்ள தூசியை, அசுத்தத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியாது. వెలుపల మురికిని మీరు చూడలేకపోతే మీ లోపల ఉండే మురికిని కూడా మీరు చూసుకోలేరు. Look at this level of oneness which the Bible speaks of. பைபிள் இங்கே பேசுகிற இந்த ஒருமைப்பாட்டின் அளவை பாருங்கள். బైబిల్ చెప్పే ఈ ఏకత్వం యొక్క మెట్టును చూడండి. As you and I are one, நாம் ஒன்றா இருக்கிறது போல నీవును నేను ఏకమై ఉన్నలాగున they are one. அவர்களும் ஒன்றா இருக்கட்டும். వారును ఏకమై ఉండవలెను. Are we ever going to reach that? இந்த அளவை நாம் எப்பொழுதாவது எட்ட போகிறோமா? ఎన్నడైనా ఆ మెట్టుకు చేరుకోగలమా? That they may be one as we are. நம்மை போல ஒன்றா இருக்கும்படிக்கு మనం ఏకమై ఉండలాగున వారు ఏకమై ఉండినట్లు. And I don't know about some of you people about 60 and 65 years. 60-65 ஆண்டுகள் வயதான உங்களை குறித்து உங்கள் சிலர் குறித்து எனக்கு தெரியாது. 60 ఏళ్ళు 65 ఏళ్ళు ఉన్నటువంటి మీలో కొంతమంది గురించి నాకు తెలియదు. I know myself. என்ன எனக்கு தெரியும். నా విషయం నాకు తెలుసు. And I will tell you, இதை நான் சொல்ல முடியும். మీతో చెప్తాను. I am afraid of myself. என்னை குறித்தே நான் பயப்படுகிறேன். నేనంటే నాకే భయము. Not that I am going to fall dead on a platform or anything. That's not what I mean. ஏதோ பிரசங்க மேடையிலே அப்படியே செத்து விழுந்து விடுவேன் என்ற அந்த பயம் அல்ல. No. அல்ல, அப்படி அல்ல. I have never had that fear. அப்படிப்பட்ட பயம் எனக்கு வந்ததே இல்லை. భయం నాకు ఎన్నడూ లేదు. But ஆனால் what is it I am afraid of? நான் எதை குறித்து பயப்படுகிறேன்? నేను భయపడుతున్నాను. When you get older, உங்களுக்கு வயதாகி கொண்டிருக்கும் பொழுது మీకు వయసు పైబడినప్పుడు sometimes your thoughts get frozen. உங்களுடைய They get fixed. உங்களுடைய எண்ணங்கள் தேங்கி போய் முன்னேறி செல்லாமல் அப்படியே நின்று விடுகிறது.
మీ తలంపులు గడ్డగట్టుకుపోతాయి, ఇక ముందుకు సాగవు. I'm afraid of that. அதை குறித்து நான் பயப்படுகிறேன். దాని విషయమే నేను భయపడుతున్నాను. No, I have got to change, learn. இல்லை, நான் மாறி 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 அன்பு கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும். లేదు నేను మారాలి, నేర్చుకోవాలి. And when you become weaker in your body, உன்னுடைய சரீரத்தில் நீங்கள் பலவீனம் அடையும் பொழுது, శరీరంలో మీరు బలహీనమైనప్పుడు, you don't recognize your limitations. உங்களுடைய குறைபாடுகளை குறித்த உணர்வு உங்களுக்கு இருப்பதில்லை. మీకున్న పరిమితులు ఏంటో మీరు గుర్తించలేరు. And you begin to do things which you ought not to do. நீங்கள் செய்யக்கூடாத காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறீர்கள். చేయకూడనటువంటి వాటిని మీరు చేయడం ప్రారంభిస్తారు. Oh, I am afraid. நான் பயப்படுகிறேன். దాని విషయమే భయపడుతున్నాను. I am not afraid of anybody. யாரை குறித்தும் எனக்கு பயம் இல்லை. ఎవరన్నా నాకు భయమే లేదు. But I am afraid of Joshua Daniel. நான் ஜாஷுவா டேனியலை குறித்து பயப்படுகிறேன். అయితే నేను జాషువా డానియల్కే భయపడుతున్నాను. Oh, I must be faithful to the end. முடிவு பரியந்தம் நான் உண்மையுள்ளவனாய் இருக்க வேண்டுமே. నేను అంతవరకు నమ్మకస్తునిగా ఉండాలి. Listen, friends. நண்பர்களே கவனியுங்கள். When we began as a prayer group of 3 or 4 or 5 3, 4, 5 பேர் கொண்ட வாலிபர்களை கொண்ட ஜெப குழுவாக நாங்கள் ஆரம்பித்த பொழுது, we had the example of my dad and my mother. என்னுடைய அம்மா அப்பா அவருடைய முன்மாதிரி எங்களுக்கு இருந்தது. మా తల్లిదండ్రుల యొక్క మాదిరి అనేది మా ఎదుట ఉండినది. We didn't have halls, we didn't have facilities. ஜெப அரங்குகளோ மற்ற வசதிகளோ ஒன்றுமே இல்லாதவங்களா இருந்தோம். మాకు హాళ్ళు లేవు, సౌకర్యాలు లేవు, అసలు ఏమీ లేవు. But we had the Bible. ஆனால் பைபிள் எங்களுக்கு இருந்தது. My dad preaching a word from God. தேவனிடமிருந்து ஒரு வசனத்தை பெற்று என்னுடைய தகப்பனார் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார். మా నాన్నగారు దేవుని నుండి వచ్చిన వాక్కులు బోధించేవారు. And an example of my dad and mother working with one heart. ஒரே இருதயத்தோடு என்னுடைய அப்பா அம்மா ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த அந்த முன்மாதிரி இருந்தது. ఏక హృదయంతో పనిచేసినటువంటి మా తల్లిదండ్రుల యొక్క మాదిరి. And we young fellows, வாலிப மக்களாகிய நாங்கள், యువకులైనటువంటి మేము, we began to work in unison. நாங்கள் Pray with a united single mind. ஒரே மனதோடு ஒற்றுமையாக ஜெபிக்க ஊழியம் செய்ய நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். ఏక మనసుతో ఐక్యతతో ప్రార్థన చేసేవాళ్ళం, సేవ చేసేవాళ్ళం. ఆరంభించాము. This is my opinion, that is your opinion, nothing of that nonsense. இது என் கருத்து, அது உன் கருத்து, இப்படிப்பட்ட மதியினம் எதுவும் அப்பொழுது இல்லை. ఇది నా అభిప్రాయం, అదేమో మీ అభిప్రాయం అనేటువంటి బుద్ధిహీనత ఆనాడు లేదు. You know, I see in the scriptures, he made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. அவர் தம்முடைய வழிகளை மோசேக்கும் தம்முடைய கிரியைகளை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் வெளிப்படுத்தினார் என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. ఆయన మోషే కృపలను తెలియజేసిన ఇశ్రాయేలుకు తన ఆశ్చర్యకార్యాలను వివరించిన బైబిల్లో మనం చదువుతున్నాం. See, I have learnt in my Christian life that you don't wait for all Toms and Dicks and Harrys to agree. எல்லா மக்களுமே இவர்களும் அவர்களும் ஒற்றுக்கொள்ளும்படியாக காத்திருக்க கூடாது என்பதை என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நான் கற்றுக்கொண்டேன். ఎందుకు పనికిరాని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మనతో ఏకీభవించడానికి కొరకు మనం కనిపెట్టడం అనేటువంటిది నా క్రైస్తవ సేవలో నేను నేర్చుకోలేదు. Suppose I expected some of you young men to agree with me about a hall with a span of 140 feet. With no columns between. 140 அடிகள் அகலமான தூண்கள் அவிதம் இல்லாத அப்படிப்பட்ட ஜெப அரங்கை நான் கட்டும்படியாக யோசிப்பதோடு வாலிபர்களாகி நீங்கள் என்னோடு ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்த்தால், స్తంభాలు లేకుండా 140 అడుగుల వెడల్పున్నటువంటి ప్రార్థనా మందిరాన్ని నిర్మించడానికి మీ అభిప్రాయం కోసం నేను కనిపెట్టినట్లయితే, see all the upstairs, all the balconies, எல்லா மேலே உள்ள அந்த மாடிகள் பால்கனிகள், ఆ బాల్కనీలన్నీ కూడా చూడండి, has one of the biggest spans that you can see in the world. உலகத்திலே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஸ்தாரமான ஒரு அரங்காக இடமாக இது தோன்றி இருக்கிறது. ఒక పెద్ద ఫ్యాన్ అనేది span పెద్ద ఈ అడ్డ స్తంభములు అనేటటువంటి మీరు చూస్తారు. But కానీ
Many people can't even understand that concept. அந்த எண்ணத்தை கருத்தை அநேகரால் விளங்கிக் கொள்ள கூட முடிகிறது இல்லை. ఈ విషయాన్ని చాలా మంది అసలు అర్థం కూడా చేసుకోలేరు. When we started with 104 and 108 span with the bottom, 104 108 அடி அந்த அளவிலே நாங்கள் ஆரம்பித்த பொழுது 104 నుంచి 108 అడుగుల వెడల్పున్నట్టు కింద భాగాన్ని మేము ప్రారంభించినప్పుడు it seemed enormous. பெரிய Too ஒன்றாக big a span. Our engineers couldn't do it. நம்முடைய என்ஜினியர்களால் They செய்ய had முடியவில்லை. no expertise. அதுக்குரிய திறமை இடத்துல இல்லை, அனுபவம் இல்லை. அது பெரிதாக தோன்றிச்சு. ఆ వైశాల్యం ఆ నిడివిని చూసి మన ఇంజనీర్లు ఆశ్చర్యపడిపోయినారు ఎలాగ దీన్ని చేయాలి అని. But ஆனால் I said it must be done, it can be done. நான் சொன்னேன் இதை செய்ய வேண்டும், செய்ய முடியும் என்று. తప్పనిసరిగా చేయాలి కాబట్టి దీన్ని చేయాలి అన్న. All right, it was done. அது செய்யப்பட்டது. సరే ఆ విధంగా ఇక్కడ నిర్మించబడింది. Suppose I expected some of you girls and boys in the fellowship to say yes, yes, yes. ஃபெலோஷிப்ல எல்லா வாலிப பையன்களும் பிள்ளைகளும் ஆம் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்த்திருந்தால், ఈ సహవాసంలోని ఆడపిల్లలు మగపిల్లలందరూ కూడా దీనికి అవును అవును చెప్పేదాని కొరకు నేను కనిపెట్టి ఉండవలసి వస్తే, Or some of you old engineers there to say yes, yes. பழைய வயதான உங்களில் சில இன்ஜினியர்கள் ஓ ஆம் என்று நீங்கள் சொல்ல நான் எதிர்பார்த்திருந்தால், లేదా పెద్దలైనటువంటి కొంతమంది ఇంజనీర్లు కూడా మీరు చేసేది అవునండి అవునండి చెప్పేదాని కొరకు నేను కనిపెట్టవలసి వస్తే, This would never have been built. இது ஒரு பொழுதும் இந்த அரங்கு கட்டப்பட்டிருக்க முடியாது. ఈ మందిరం నిర్మించబడి ఉండేదే కాదు. When God makes known His ways, தேவன் தன்னுடைய வழிகளை வெளிப்படுத்தும் பொழுது, దేవుడు తన మార్గములను తెలియజేసినప్పుడు a fellowship must be ready to pursue the way. ஒரு சகவாசம் அந்த வழியை பின்பற்றும்படியாக ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். ఆ మార్గాల్లో నడుచుకోవడానికి అనుసరించడానికి సహవాసం సిద్ధంగా ఉండాలి. I don't want every woman to begin to talk. ஒவ்வொரு பெண்ணும் அவளை பேசும்படியாக ஆரம்பிக்க நான் Or விரும்புகிறேன். every young man to say, this is my view, this is my opinion. இதுதான் என்னுடைய கருத்து, இப்படிதான் நான் யோசிக்கிறேன் என்று எந்த வாலிபனும் அவனுடைய இஷ்டத்துக்கு பேச நான் விரும்புகிறது இல்லை. ఏ స్త్రీ మాట్లాడడం నాకు ఇష్టం లేదు, ఏ యువకుడు కూడా ఇది నా అభిప్రాయం అని ఇక్కడ చెప్పడానికి వీల్లేదు. When God has revealed something, தேவன் ஒன்றை வெளிப்படுத்தி இருக்கும் பொழுது దేవుడు ఒక విషయాన్ని బయలుపరిచినప్పుడు it has to be done. அது செய்யப்பட வேண்டும். అది చేయబడవలసి ఉన్నది. When God asked Paul to go to Europe, பவுலை ஐரோப்பாவுக்கு செல்லும்படியாக தேவன் சொன்ன பொழுது, దేవుడు పౌలును ఐరోపాకు వెళ్ళమని చెప్పినప్పుడు how many people would have understood that call? அந்த அழைப்பை எத்தனை பேர் தான் விளங்கி கொண்டு இருந்திருப்பார்கள்? ఆ దేవుని పిలుపుని ఎంతమంది అర్థం చేసుకొని ఉంటారు? It was mostly, the church was mostly in Judea. அந்த யூதேயா பகுதியிலே தான் சபை அங்கு பரவி இருந்தது. ఆ దినాల్లో అత్యధిక భాగం సంఘం అనేది యూదయలో మాత్రమే ఉన్నది. And a little extension into Samaria. கொஞ்சம் சமாரியா பகுதிக்குள்ளாகவும் பரவி இருந்தது. సమరయంలోనికి కొంచెం విస్తరించింది. But the uttermost parts of the world, ஆனால் உலகத்தின் முடிவு பரியந்த மூலையான பகுதிகள், అయితే భూమి యొక్క దిగంతములు మాత్రము many, I suppose there would have been some people who says, oh no, that's not a wise thing to attempt. ஓ இது செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு புத்தி கெடுத்த காரியம் அல்ல என்றுதான் சிலர் யோசித்து சொல்லியிருப்பார்கள். పౌలు గారు ఇలాగ చేయడం అనేది ఇది జ్ఞాన సహితమైనది కాదు అని చెప్పుంటారు. Nowadays I hear some of you leaders telling me, உங்களில் சில தலைவர்களாய் சிலர் இந்த நாட்களில் என்னிடத்தில் இவ்விதமாக சொல்வதை நான் கேட்கிறேன். మీలో కొంతమంది నాయకులు ఇలాగ చెప్తూ ఉంటాను, నేను వింటున్నాను. this man doesn't like this, that woman doesn't like this. இந்த மனிதனுக்கு அது பிடிக்கவில்லை, அந்த ஸ்திரீக்கு இது பிடிக்கவில்லை. ఆ పురుషుడికి ఇదంటే ఇష్టం లేదు, ఆ స్త్రీకి ఈ విషయం అంటే ఇష్టం లేదు. Listen, கவனியுங்கள், we do not want grumblers. முறுமுறுக்கிறவர்கள் எங்களுக்கு வேண்டாம். సణిగేవారు మనకు అవసరం లేదు. If you think you know everything, எல்லாம் உனக்கு தெரியும் என்று நீ யோசித்தால், సమస్తం మీకు తెలుసని మీరు అనుకుంటే, then you will never learn at the feet of Jesus. ஒரு பொழுதும் இயேசுவின் பாதத்திலே அமர்ந்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள போகிறது இல்லை. యేసు పాదాల మీరు ఏమీ నేర్చుకోలేరు. And you will hinder oneness. நீங்கள் ஒற்றுமையை தடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள். మీరు ఏకత్వానికి అడ్డుగా నిలుస్తారు. What is the use of having several thousand people here? எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான மக்களை இங்கே கொண்டிருந்து என்னதான் பிரயோஜனம்? అనేక వేల మంది ప్రజలు ఇక్కడ ఉండడం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి? If there is no oneness. ஒற்றுமை இல்லாத பட்சத்திலே, వారిలో ఏకత్వం లేకపోతే,
If there isn't that understanding, that love, அந்த அன்பு, அந்த விளங்கிக் கொள்ளுதல் இல்லாத பட்சத்திலே, ఆ ప్రేమ గురించినటువంటి అవగాహన ఏంటి వారి మధ్య లేకపోతే, this is a bazaar, this is not a fellowship. இது ஒரு கடை பஜாராக இருக்குமே தவிர ஒரு ஃபெலோஷிப்பாக இருக்காது. అలాంటప్పుడు ఇది సహవాసం కాదు, ఇది ఒక బజారు. Some churches are bazaars, they are not church, the church of Jesus. சில சபைகள் பஜார்களாக இருக்கிறது, அது தேவனுடைய சபைகளாக இல்லை. కొన్ని క్రైస్తవ సంఘాలు, చర్చిలు అవి సంఘములు కాదు, అవి బజార్లు. This is the prayer of Jesus. இயேசுவின் ஜெபம் இதுவாக இருக்கிறது. యేసు యొక్క ప్రార్థన ఇది. Father, பிதாவே, తండ్రి, even as we are one, நாம் ஒன்றா இருக்கிறது போல మనం ఏకమై ఉన్నలాగున make them one. அவர்களே ஒன்றா இருக்கும்படி செய்யும். వారిని ఏకంగా చేయండి. To certain women I wanted to write and say, சில பெண்களுக்கு விதமாக நான் எழுத விரும்பினேன். కొంతమంది స్త్రీలకు ఈ విధంగా నేను రాయదలుచుకున్నాను. in one city, ஒரு பட்டணத்திலே, ఒక నగరంలో, don't come, நீங்கள் வர வேண்டாம், retreat. இந்த retreatக்கு நீங்கள் வர வேண்டாம் என்று எழுத நான் விரும்பினேன். మీరు ఈ రిట్రీట్కి రావద్దు. you will set up a contrary spirit. முரண்பாடான ஒரு ஆவியை நீங்கள் அங்கே கொண்டு வந்து விடுவீர்கள் என்று. మీరు ఇక్కడ Don't come. ఆత్మను ఇక్కడ ప్రవేశపెడతారు. நீங்கள் வர வேண்டாம் என்று எழுத விரும்பினேன். But I said, ஆனால் நான் சொன்னேன், అయితే నేను చెప్పాను, let me give one more chance. இன்னொரு தருணத்தை நான் கொடுக்கட்டும். ఇంకొక తరుణాన్నిద్దాము. Don't forget, John Wesley used to put out many people. அநேக மக்களை ஜான் வெஸ்லி வெளியே அனுப்பி விடுவார், அதை மறந்து போக வேண்டாம். జాన్ వెస్లీ గారు కొంతమందిని బయటికి గెంటి వేశాడనే విషయాన్ని మీరు మర్చిపోవద్దు. A group has to be cleansed. ஒரு கூட்டம் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம். ఒక సమూహం అనేటటువంటిది శుద్ధి చేయబడాలి. A people who don't have a worldwide vision. அகில உலக அளவிலான தரிசனம் இல்லாத ஜனங்கள், ప్రపంచ వ్యాప్తమైన దర్శనం లేనటువంటి ప్రజలు, and a sacrifice and a prayer to match it. அதற்கு ஏற்றா போல ஒரு தியாகத்தை கொள்ளாத மக்கள், ఆ దర్శనానికి సరితూగేటువంటి ప్రార్థన త్యాగం లేనటువంటి వారు, They cannot be in this fellowship. அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த ஃபெலோஷிப்ல இருக்க முடியாது. అలాంటి వారి సహవాసంలో ఉండకూడదు. Wonderoo. It's not possible. அது சாத்தியமாகாது. అలాంటి వారి సహవాసంలో ఉండలేరు. Many of you are only thinking of your little centers. உங்களில் அநேகர் உங்கள் சின்ன கேந்திரங்களை குறித்து யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். అనేకులు మీ యొక్క చిన్న చిన్న కేంద్రాల గురించి మాత్రమే తలస్తున్నారు. Yes, labor hard. ஆம், நீங்கள் கடினமாய் உழையுங்கள். సరే, కష్టపడి పనిచేస్తారు. But ஆனால் కానీ this is a changing world. இது மாறிக்கொண்டிருக்கும் உலகம். ఇది మారుచున్న ప్రపంచం. A smaller and smaller globe. ஒரு சிறிய பூமியாக இது இருக்கிறது. ఈ భూగోళమే బహు చిన్నదిగా మారుతుంది. And if our faith does not encircle the globe, that's no faith at all. நம்முடைய விசுவாசம் இந்த பூமியை சுற்றி வராவிட்டால் அது விசுவாசமே இல்லை. మన విశ్వాసము ఈ భూగోళం అంతటిని చుట్టుముట్టకపోయేటట్లయితే అది విశ్వాసమే కాదు. Many of you have local vision. உங்களில் அநேகர் உங்கள் பகுதிக்கு மட்டுமே தரிசனத்தை கொண்டிருக்கிறீர்கள். మీలో అనేకులకు స్థానికమైనటువంటి దర్శనం మాత్రమే ఉన్నది. Some of you have a national vision. ஒரு சிலர் தேசிய அளவிலான தரிசனத்தை கொண்டிருக்கிறீர்கள். కొద్దిమందికేమో దేశవ్యాప్తమైన దర్శనం అనేది ఉన్నది. But the Lord Jesus gives us a worldwide vision. ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு நமக்கு அகில உலக அளவிலான தரிசனத்தை தருகிறார். అయితే ప్రభువైనటువంటి యేసు మనకు ప్రపంచవ్యాప్తమైనటువంటి దర్శనం ఇస్తున్నారు. Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். Let us tell God in our hearts, நம்முடைய இருதயங்களிலே தேவனிடத்திலே சொல்லுவோம், మన హృదయాల్లో దేవునితో చెప్తాం, Lord, ஆண்டவரே, take away my small vision. என்னுடைய சின்ன தரிசனத்தை எடுத்து போடு. ప్రభువా, నా అల్ప దర్శనాన్ని తీసివేయండి. Give me true vision. உண்மையான தரிசனத்தை எனக்கு தந்தருளு. Take away my small mind. என் சின்ன மனதை எடுத்து போட்டருளு. Even as you and the Father are one. பிதாவும் நீரும் ஒன்றா இருந்தது போலவே, இருக்கிறது போலவே, help me to be one with my brother. என்னுடைய சகோதரரோடு நானும் ஒன்றா இருக்கும்படி உதவி செய்யும். నా సహోదరులతో నేను కూడా ఏకమై ఉన్నట్టుగా మీరు సహాయం
O Lord, ஓ ஆண்டவரே, have mercy on us. எங்கள் மேல இரக்கமாயிரு. Our vision does not match the need today. இன்றையுள்ள தேவைகளுக்கு ஏற்றபடி எங்கள் தரிசனம் இல்லை. Our faith does not match the need today. இன்றைய தேவைகளுக்கு ஏற்றபடி எங்களுடைய விசுவாசம் இல்லை. Oh, to whom shall we go? யாரிடத்திலே போவோம் ஆண்டவரே? Thou hast the words of eternal life. நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே. Take away proud words. பெருமையான வார்த்தைகளை எடுத்து போட்டருளு. Take away the long tongues. நீண்ட நாவுகளை எடுத்து போட்டருளு. Take away the heart that only sees the beam in my brother's eye. என் சகோதரனுடைய கண்களில் இருக்க உத்திரத்தை மட்டும் பார்க்கக்கூடிய அந்த கண்களை எடுத்து போட்டருளு. Lord, ஆண்டவரே, we want that deep heart humility. அந்த ஆழமான இருதய தாழ்மை எங்களுக்கு வேண்டும். All of us. எங்கள் எல்லாருக்கும் We need that heart humility and brokenness. அந்த இருதய தாழ்மையும் நொறுங்குண்ட தன்மையும் வேண்டும். Oh God, ஓ தேவனே, do not allow us to talk all kinds of things in this compound. இந்த காம்பவுண்டிலே எல்லா விதமான காரியங்களை பேச அனுமதியாதிரு. We don't want contrary spirits, contrary currents. முரண்பான ஆவிகள், போக்குகள் இங்கு வேண்டாம். We want to say, I am one with my Father. என்னுடைய பிதாவோடு நான் உண்டாயிருக்கிறேன் என்று நாங்கள் சொல்ல விரும்புகிறோம். Christ dwelleth in me. கிறிஸ்து என்னில் வாசம் பண்ணுகிறார். Oh my Father, ஓ என் பிதாவே, open our understanding. எங்களுடைய விளங்கிக் கொள்ளுதலை திறந்தருளு. Let us not claim something which we don't really see in practice. உண்மையான நிஜ வாழ்க்கையிலே தேடாத ஒன்றை ஜெபத்திலே நாங்கள் கேட்க வேண்டாம். Pour out the spirit of prayer upon us. எங்கள் மேலே ஜெப ஆவியை ஊற்றி அருளும் ஆண்டவரே. We pray for all the preachers and leaders. எல்லா பிரசங்கிமார்கள் தலைவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Oh Lord, we want to walk with a trembling heart. ஓ ஆண்டவரே, நடுங்கக்கூடிய இருதயங்களோடு நாங்கள் நடக்க விரும்புகிறோம். Have mercy upon us. எங்கள் மேலே இரக்கமாயிரு. That oneness of which Jesus, for which Jesus prayed. இயேசு ஜெபித்த அந்த அப்படிப்பட்ட ஒருமைப்பாடு Bring it into our families. Bring it into our center. எங்களுடைய குடும்பங்களுக்குள்ளாக, எங்கள் கேந்திரங்களுக்குள்ளாக கொண்டு வரும். Leaders that are feet washers. கால்களை பாதங்களை கழுவக்கூடிய தலைவர்கள். Oh Lord, do it, we pray. ஓ தேவனே, நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். Hear our prayer. எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டருளு. In Jesus' holy name. இயேசுவின் பரிசுத்த நாமத்திலே. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus and the love of God and the fellowship and power of the Holy Spirit be with you. Amen.